राजाराम बाबू आपण केमती देखुचंती गोटे वर्षर मोहन माझी सरकार प्रथम कथा आपण केते मार्क देबे 10 मु 10 रु 7 देबे 7 अधे देबे हां 8 भी देबे नहीं वर्तमान सेतबेला आपण सरकार कहले नवीन पटनायक को आपण भेटिबा तो प्रश्न उठुनी आपण स्वप्न रे सुधा ता भेटि परिबेनी देबबाबू इटे अछंती बीजेडी दलर जने बहुत पुरखा नेता एवं से मंत्री मध्ये थिले से वो तो कैमरा आगे कथा मानि बेली किंतु से मध्ये चाहिले नवीन पटनायक को भेट परिबेनी 50,000 से कहथिले 5 वर्ष देबे बिल्ला नहीं आपण बोली जाउछन से तांको इस्तार रे इलेक्शन बेले कहले वाउचर रे हमें दे देबू 50,000 एकाथरे एवं मु जानि छी लोक माने स्त्री लोक माने सेतरे भଳି गेले केते एवं तापरे गला पुनी जेतोले गवर्नमेंट हेगला कहले हमें 2 वर्ष रे देबू एना फर्स्ट जेतोले हला तापरे कि देला बेलू प्रधानमंत्री के हाथ में 50,000 टकर चेक देले ता तले छोटिया गुंडरी चोटी बेले लिखले 5,000 किस्ती कथा छी मोहन माझी को सरकार गोटे बड़ विफल होई गोटे कथा हां आपण आजिका दिन रे गा गटा सबके की जानतो आपण देखियो लोक मोहरे से गोटे कथा जे आमे आशा करथुल मोहन माझी को सरकार सेटा कोन से विफलता ना समस्त आशा करथिले जे नवा सरकार आसला मात्रे बीजेडी सरकार रे जेते सब दुर्नीतिग्रस्त लोक थिले जा लूटपाट करछथि एवं जेवळे भाबरे गणतंत्र को किनमेन करके से रखते तांकू बांधी के जेल पुरेबे हां हेला मु मने भी हमर मोदी जी कर 11 वर्ष हे गेला नहीं नहीं हेला हां आपण बीजेपी ना कहि सेठी टिके लुचि जो चेष्टा कर भलो कथा मु मना करले मु सेड को जाउनी मोर केवल अन्य गोटे दिग प्रति मु आपन को दृष्टि आकर्षण करछि आपन को व्यूअर्स मान को दृष्टि आकर्षण करछि वोट पाइले आपण प्रतिनिधि आपण मुख्यमंत्री हेले आज्ञा मुख्यमंत्री आपण शासन करिवे आउ जणे सेमिति किछि हेनी मुख्यमंत्री शासन करूचंते पुडिया आज्ञा पुडिया बाटिले रंजित करी प्रचार करा गेला आज्ञा आखिरे देखिले काउंटर नैरेटिव आज्ञा आखिरे जो माने प्रचार करले हम काउंटर नैरेटिव तक दे पारे आपण जो माने कहतुनी जो माने बीजेपी रो जदी चाणक्य अमित शाह जी से आसिले से काग बैठले ओ आपण बीजेपी को तो छाड़तो साधारण लोग देखले बरा इंडियन बाबू को बैठले साधारण लोग अच्छा से ये खराब हो गेले ए जो सुभद्रा आर्थिक सहायता हो 3100 टका रे धान किनिबा हो ये साधारण लोगों को बहुत सहायता करछि काहे कि मु निजे जने चासी आपण बिकिचन की दान आ मु चासी आपण सांबादिक आपण चासी कोन आज्ञा त सांबादिक भुवनेश्वर रे चासी गेल आज्ञा काहे कि भुवनेश्वर रहि कोन चासी हे परिबो गां रे भाग देकरी चासी कले नहीं भाग कर हम निजे करछु भाग देले भी चासी ना भाग देले भी राजाराम सतपति चासी कोन काई मु आज्ञा चासी मु आज्ञा बिलो मुंडू को जाई कि चाष करछि ना बिलो मुंडू को जिबा आ चाष करबा अलग नहीं नहीं ठीक है पर्यटक भाग रे बुली आसी नहीं नहीं आपन जो डेफिनेशन अछि चाष माने चाष पर्यटन आपन जो डेफिनेशन अछि माने हळ धरि कि एंदी बुले चासी मु चासी मु सरकारी मंडी की जाई कि धान बिके मु देखि छि निजे 25,000 टका ला देलेनी एकथरे आपन का सरकार रे एते पैसा अछि सरकार अछि छाबी छि जाइतला लक्ष कोटी हैं 1 लाख एवं आपण बोरो भी करि परिबे एवं लक्ष्य कोटी हम छाडी के जाइथुलु ताले से एते अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बाबा एटी क्वेश्चन हम इवेंट मैनेजमेंट ए सब गुटा एते भलो योजना थिला आपन को सरकार 24 वर्ष धरि आप काई लागू करन नै आमे तांकर प्रयास हम प्रोडक्शन बढ़ेबा पई तांकु टीवी सेक्टर आडू काढिया पई ग्रामीण तांकर बजार करेकरी 25,000 नै तांकु सेतर हम जोडुथुलु तार फैसिलिटेशन जो थरे तांकर कोन जोडू ना कॉम्पिटिटिवली बीजेपी जोडू नि केते जोडुची तार हिसाब दियंतु निजे तो हमर जने नेत्री भी कहउथिले जे तांकर सबडे जाउछु मा माने कोन करछु ते प्रोडक्शन आडू आसुनांती सस्टेनेबल डेवलपमेंट तांकर होबने सेति पई कोन प्रयास होईची केतरा जगह रे हमें मॉडल करी केते सक्सेस करलेनी केते अभिवृद्धि होईची आया अपन 10,000 टका जो पर कैपिटा थिला आज लखे आपण जने भाबुचंती खूब जोरे ए प्रकार सब स्टैटिस्टिक्स देखै कि रे आपण कहबे जे आपण जा सत्य तक सत्य आपण किछि सत्य करना छै आपण आया सेमिति सुनो तो आया सब नाही नहीं ए नहीं मोर नय ए नहीं लोक कर नले लोक जमा एकता कहउनांती लोक आ लोक वोट देले काकू किछि लोक जदी तार मोहन माझी सरकार को गोटे वर्ष पूरीवा पाई जाउची निर्वाचन को गोटे वर्ष पूरी गला जून 4 तारिख रे निर्वाचन फल बाहर थिला गोटे वर्ष तळे जून 12 तारिख रे गोटे वर्ष तळे मोहन माझी मुख्यमंत्री भाव रे शपथ नैथिले गोटे वर्ष भितरे कोन हेछि
सरकार को केते नंबर दिया जिबा दरकार जदि पूरा मार्क हेउची 10 ताले मोहन माझी सरकार को केते नंबर दिया जिबा दरकार। राजाराम शतपथी मो सहित अछंती, देवी मिश्र बिजु जनता दलर वरिष्ठ नेता मो सहित अछंती। देव बाबू जदि मु कहे आपन को 10 मार्क अछि मोहन माझी सरकार को आपण केते मार्क देबे? मु तो परीक्षक नुहे, जनसाधारण ताकू देखुछंती एवं आपण मान भलिया मीडिया किंबा जो माने एनालाइज करूछंती तार एनालिसिस करी मार्किंग देबे। किंतु ए वर्षे जो आशा एवं भरोसा लोकंकर थिला, जनसाधारण जो हिसाब रे मोहन माझी को सरकार ऊपर, बीजेपी सरकार ऊपर विशेष भाव रे कोन हेइथंता ताकू डिस्माल फेलियर हिच। डबल इंजिन सरकार डबल फेल हिच। सेठी मोदी जी 11 वर्ष ओडिशा पाई जहाँ आशा करा जाउथला मिले नाही एवं ए वर्ष तेणु 12 तो वर्ष कौन आपण आशा करथिले ओडिशा पई मोहन माझी ठारू? तांकोठू जहाँ तांको प्रतिश्रुति थिला नंबर 1 होची तांकर आईन बा करप्शन को कमेबे एवं विभिन्न क्षेत्र रे पारदर्शिता आनिबे। निजे हमर ओडिशा जे कि नवीन पट्टनायक सरकार बेले हमर आर्थिक श्रृंखला रे जहाँ को नीति आयोग भी फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स रे नंबर 1 करिछ एवं आमे विभिन्न क्षेत्र रे सेही एनडीए रो जो विभिन्न रैंकिंग विभिन्न डिपार्टमेंट माने सर्वभारतीय स्तर रे प्रथम हेची बोली प्रशंसा करछन्ती 24 मसिया रे गला 24 मसिया रे। आज देखिबे जदि गोटे भात हांडी चिकला भलिया फाइनेंशियल इंडेक्स रे जो स्थिति थिला आमे गला बेलू प्राय पाखापाखि लक्ष कोटी टंका प्रावधान छाड़ी की जाइथिले, जोटा कि 37,000 कोटी टंका सरप्लस थिला एवं तापरे गोटे बॉन्ड 40,000 कोटी रो थिला एवं 20,000 कोटी टंका बजेट स्टेबलाइजेशन फंड थिला। आज देखिबे 78,000 कोटी जो एते वर्ष भितर जो ऋण रो परिमाण हिथिला भारत माने ऋण ह्रास करिवारे नवीन सरकार प्रथम थिले से आर। तो आपण कहउछन वर्ष भितर बहुत ऋण बढ़ि गेला। 91,000 कोटी टंका एस्टिमेट करिसंती 91,000 करोड़ पहुंचलानी। फिस्कल डेफिसिट जोटा कि 1.7% थिला एबे 3.5 रे पहुंचे एवं सुध गुड़ाक जोटा एवं जो गुड़ाक आनिछंती प्राय 34% मार्केट बरोइंग जोटा अधिका सुध रे आनुछंती सेत बळे सो स्वापिंग देकरी कम रेट रो इंटरेस्ट रे साधारण लोक कोन खेती हिच? साधारण लोक रो ओडिशा ऊपर तार एग्रीगेट प्रभाव पडुची प्रभाव पड़िची गोटे उदाहरण कहूँ बजेट रे जो एलोकेशन थिला जो डिपार्टमेंट गुड़ाक कह जाऊँगी आमर खर्च बेसी जो महिला मान मिशन शक्ति हो कि आमर हेल्थ ठू आरंभ कर विभिन्न सेक्टरल जो आरडी ठू आरंभ कर जो गुड़िक लोकों जो सोशल सेक्टर ठू आरंभ कर भित्तिभूमि जो डिपार्टमेंट गुड़िक हो ये से आमर 44 डिपार्टमेंट 50% रु कम बहुत तल खर्च कर क्वालिटी एक्सपेंडिचर हो नहीं तो याडे डेफिसिट बढ़ी बढ़ी जाउची 1.7 रु 3.5 ऋण भार एतिकी हला परे ओडिशा गोटे डेप्ट ट्रैप आडू को पुणी जाउची ऋण जंतार ही आसीतला तो आपन को गां लोक टाइम्स डेप्ट ट्रैप जो आपन जो गां को ऋण परिमाण होडुची आपन जो गां को जाउछन लोक कोन कहउछन मोहन माझी को वर्ष भीतर सब खराब हे गला बोले ओडिसा रे नहीं कहते जहाँ आशा करते होनी मुझे काली थी आमर प्राय पश्चिम प्रांत लोक कहले आठमल्लिक पाखे विभिन्न लोक सब कहले मतामत गोटे आमर 8टी पंचायत लोक सागर कथबार्ता होता एवं सेठी जो आशा जमती कही आम समस्त को भत्ता देदेबू 100 दिन भितर 3,000 मिले 3,500 जो कहुच्छी बुढ़ा बुढ़ी सब बुढ़ा बुढ़ी पाईना बीएसके बेले गोटे योजना जोटा कि लोक प्रकृत में भल होता गवर्नमेंट गोटे कंटिन्यूएशन प्रोसेस आज किए सरकार अच्छी आम विरोध में अच्छु क्या किए आसो कि से योजनाटा जोटा भल योजना तार मोडालीटी को काढ़ी आयुष्मान सागर गोटे जोड़ी दिगला आज्ञा जो देखिए भुवनेश्वर कि गाँव में जो डाक्तरखाना जीवे तांकर जो टैरिफ थिला से टैरिफ रे कम अच्छी एवं लोक आगे खर्च करने को पड़ुची तापर जे रिइंबर्समेंट होची अनेक केस रे लोक को अधिका भरणा करने को पड़ुची लोक देई पारु नांती काली आमर रेगड़ा बोली गोटे गाँ अच्छी सेठी गोटे रोगी ये कौटू सहायता पाइलानी मरीगला एवं ताकू नहीं बॉडी मो गाँव में थिला बेले जानली जे यही कारण पे मला
ବିଭିନ୍ନ କଥା ବି ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଓକେ media- ରାଜାରାମ ବାବୁଙ୍କର ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଉ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାକି ଯୋଉ 300 ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉ ଫଲ୍ସ ପ୍ରମିସେସ୍ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ଦିଆହବ ନବୀନ 100 କଲାବେଳେ 300 ୟୁନିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉଠି ଆମର ରୋଜଗାରୀ ବେକାରୀ ବେରୋଜଗାରୀ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ 14 ମସିହାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା 2 କୋଟି ବର୍ଷକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହବ ସେଇ ହିସାବରେ ତ ଆମର 11 ବର୍ଷରେ 22 କୋଟି ମୋହନ ମାଝୀ ବି କହିଲେ ଯେ ଏଠି 3.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ 75-77 ଲକ୍ଷ ଅଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ତାର କିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ ସେଭଳି ହେଇନି। ରାଜାରାମ ବାବୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ 10 ରୁ ମୁଁ 10 ରୁ 7 ଅଧେ ଦେବି 7 ଅଧେ ଦେବେ ହଁ 10 ରୁ 7 8 ବି ଦେବେନି नहीं 8 देबिनी तार कारण अछि हां 8 देबिनी बोली 10 तो 10 दे किंतु फर्स्ट क्लास ऊपर अछि आपन मा हां हां फर्स्ट क्लास ऊपर अछि काहे तार कारण होछि आपण नवीन पटनायक सरकार सहित मोहन माझी का सरकार का आपण तुलना करिवे आपण आकाश पाताल प्रभावित लागियो कोन आपण जेतो कोनसी उडी नवा सरकार ए कोनसी सरकार को आपण कोनसे राजनैतिक दल को आपण समर्थन करछंती वोट दोछंती एवं सेही दल क्षमता को आछि आपण जने साधारण लोक हिसाब रे ताकतो कोन आशा करिवे जे जने साधारण लोक ता दुख सुख को जाई सरकार पाखे करि करछुबो सरकार ता दुख को सुनुथिबे एवं आजिकाली बुली जीवन जीविका एते कष्ट होई गलानी जे सब कथारे आपण काको न धरले बड़ बापा न धरले जे ऊपर किछि करि परना एबे भेटी होछि मुख्यमंत्री वर्तमान सेतବେଳେ आपण सरकार कहले नवीन पटनायक को आपण भेटिबा तो प्रश्न उठुनी आपण स्वप्न रे सुधा ता भेटि परिबेनी देवबाबू एटे अछंती बीजेडी दलर जने बहुत पुरखा नेता एवं से मंत्री मध्ये थिले से होय तो कैमरा आगे कथा मानिबे किंतु से मध्ये चाहिले नवीन पटनायक को भेट परिबेनी हम भेटिबार असुविधा नथला आ मंत्री मानक कथा मध्ये से विधायक कथा छाड़ू मंत्री मानक कथा से आपण एपरि कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जे प्रकृत मुख्यमंत्री ओडिसा रे थिले डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर जांकु कोआ जाई पारे वीके पांड्यान ताकुई केवल ए बीजेडी दल रे किछि लोक भेटंती से मध्ये आपण देखिथिबे सेतବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ଆଉ ଭେଟି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ଆଉ ଭେଟି ହେଲାନି ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ ଡାକୁଥିଲେ ଡକଉଥିଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏପରିକି ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଡକଉଥିଲେ ଆସିବେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆପଣ ତ ଏଇ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଛେଳି ଭଳିଆ ଏମିତି ଥରୁଥିବେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରକୁ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ आपण बहुत किसी समालोचना करि पारंती जे या करलेनी से कलेनी आया मुख्यमंत्री जे जाके साधारण लोक भेटी परछन गाँ रे बसचंती आपण को संगे बसचंती मळी मुंडिया लोक सहित पखाळ खाउचंती ग्रीवांसेल खोलिचंती जोटा नवीन पटनायक दीर्घ वर्ष धरि बंद कर देइथिले आया और साधारण लोक गोटे ग्रीवांस रे का को जीव मते कहले हां आपण ताको बंद कर देले अच्छा मोहन माझी को सरकार खाली तो भुवनेश्वर रे बस ग्रीवांस करना थी आपण लक्ष्य करती ओडिसा रे विभिन्न जगह रे जाई कि मतलब मुख्यमंत्री लोक संबलपुर रे भी ग्रीवांस करते संबलपुर रे ग्रीवांस करते तेणु आपण मु कहली जा वर्षक भितर मोहन माझी को सरकार आपण कहि पारती एटा कलेनी सेटा कलेनी कहि पार सुमना देवबाबू कहउछन अर्थनीति पूरा खराब हे जाय देवबाबू हम से कथा कहछि देवबाबू कहउछन अर्थनीति कोन एमती सब हिसाब पत्र देखि कहउछन हां काली सरकार पर्यंत आपण थिले आज ये वर्षे नहीं मु वर्षकर कथा कहउची वर्षे हेलानी न आसुनु इते सब कुजुडी पड़ला अर्थनीति एबे 9.4% जो जीएसडी प्रो ग्रोथ रेट सेटा खसिकरी हे जाईची माने 2.4% आवरी खसी गला एग्रीकल्चर रे पूरा रैपिड रिडक्शन हेची प्राय 4% खसी जाईची जेटा 8 पाका पाके थला तेलो आमर नहीं विभिन्न क्षेत्र रे जो निजे मुख्यमंत्री महोदय काली भी आपण मीडिया रे प्रकाशित हेची गला जून 15 रे गला 15 तारिख रे ए वर्ष भीतर नोट देई छंती हां निजे मानि छंती स्वीकारोक्ति एटा गोटे स्वीकारोक्ति को जाई परिबो वर्ष रे सरकार रो जे आमे जो फाइल जाउची
से मंत्री सेक्रेटरी डायरेक्टर पाखे जाऊना एक्सपेंडिचर हो पारुनी क्वालिटी एक्सपेंडिचर कथा छाड़ तेणु जदि खर्च न हुए जदि बजेट रे जो जनसाधारण खाली ग्रीवांस मिले तो हम नहीं लोकों काम भी हवा दरकार तेणु से काम गुड़ा जो पूर्व सरकार जो जो कार्यक्रम नहीं से काम को खाली रंग बदल उद्घाटन करवा फलक मारिबा या छड़ा आउ नुआ भाव योजना एवं ताकू करिकरी नेइकरी योजना नहीं रंग वर्षे भितर तेणु वर्षे भितर मु कहूनी जे बड़ बड़ योजना गुड़िक किंतु तार जो प्रयास टा जेमती गोटे रन रे लंबा रन रे गोटे गुड स्टार्ट नवा कथा जोटा लोकंकर आशा थिला सेटा हे पारुने सेथरे विफल होइछन्ती एवं जो प्रतिश्रुति गुड़ा प्रतारणा है जेमती महिला को ठकिले 50,000 कथा 5,000 टका देले मु आस्ति सेठी महिला को ठकिना आया गोटे नुआ सरकार आसला परे सुभद्रा योजना जो कार्यकारी करे आपण भाबंतु गारे जन स्त्री लोक वर्ष को 10,000 टका दी किस्ती रे 5 10,000 टका तम दिया जाए आगे से बाड़ी रे जदी साग बुणीबे तादर 2 पैसा रोजगार करते घर 5,000 टका रे आपण दिनु केते पड़ला आपण एमडी हिसाब करते एवं 5,000 टका रे आपणकर दरदाम जेतिकी बढ़िची आगे दरदाम कथा नै आपण 5,000 टका या तरे 127 टका देला या तरे देला 27 टका देते पैसा से या तरे 50 टका 60 टका दरदाम वृद्धि रे जाउ दरदाम रो बोझटा पड़िची कि नै आपण स्वीकार करबे कि नै वर्ष को 10,000 ठीक के कहिथिला हमें से माने कहिथिले भाउचर इलेक्शन बेले कहि 50,000 देबो आपण पैसा कहले 2 वर्ष रे देबे आपण केते पैसा दउथले नहीं आमे दउथलु ताको 0% इंटरेस्ट रे अप टू 15 लाख जाए एवं तापरे सेल्फ ग्रुप रे नहीं से माने तो कहउथिले जे नहीं हम प्रोडक्टिविटी आडू केमते आनिवा से प्रयास जो हमर थिला एबे काहे कि केतेटा जगह रे केतेटी यूनिट आपण मोटे कलेडा को दउनथले जे 10,000 टका दियाला आमे जेति की इंसेंटिव और फैसिलिटेशन दिया जाउतला बिजु स्वास्थ्य कल्याण आरंभ एबार कोन सो इंसेंटिव सो बंद कर दिछन्ती 0% रे लोन दउनांती नहीं लक्षपति दीदी केते हेलानी केते संख्या है जो कथा दउचंती ना बंद हे जाइछि से सुनतु जहा दिया जाइछि ताको दोहरेई करी समान कहउछन्ती से लक्षपति हे गेले मोर कहया कथा आपण दउथिले से बंद कर दे माने कहिथिले 50,000 टका देबे कहिथिले 10,000 दउ 5,000 ठीक अछि 50,000 कहिथिले 10,000 दउचंती दउचंती किछि निजे भारत प्रधान दउतला कि किछि 50,000 से कहिथिले 5 वर्ष देबे बिल्ला नहीं आपण बोली जाउछन से तांको इस्तार रे इलेक्शन बेले कहले भाउचर रे हमें दे देबु 50,000 एकाथरे एवं मु जानि छि लोक माने स्त्री लोक माने सेतरे बळी गेले केते एवं तापरे गला पुनी जेतोले गवर्नमेंट हेगला कहले हमें 2 वर्ष रे देबु एना फर्स्ट जेतोले हला तापरे किन देला बेलु को प्रधानमंत्री के हाथ में 50,000 टका चेक देले ता तळे छोटिया गुंडरी चोडी बेले लिखले 5,000 किस्ती ना ना आपण एते वर्ष जने अभिज्ञ विधायक मंत्री थिले माने मु जानि औस दलिय बाजे नहीं जोटा सत सेटा सत हां नहीं आपण दलरे इलेक्ट्रिक 300 यूनिट कहिथिले सुन इलेक्ट्रिक 300 यूनिट कोन आपण सोलर पावर रे आपण पाइबे नी सोलर आपण जदी पाउथबे मु जानि नै नहीं आपण को कैलकुलेशन रे पाउथबे नहीं दिस इज नो आपण काय कहबे दिस इज कथा छी मोहन माझी को सरकार कोटे बड़ विफल होई कोटे कथा हां आपण आज का दिन रे गां गंडा सब ठीक जानतो आपण देखियो लोक मोहरे से कोटे कथा जे आमे आशा करथुल मोहन माझी को सरकार सेटा कोन से विफलता ना समस्त आशा करथिले ये नुआ सरकार आसला मात्रे बीजेडी सरकार रे जेते सब दुर्नीतिग्रस्त लोक थिले जा लूटपाट करछथि एवं जेवळे भाबरे गणतंत्र को किडमैन करके से रखथि तांकु बांधी के जेल पुरेबे मोहन माझी सरकार आज आपण जे कोन से गां गंडा जातु मो कथा को आपण दया करी मोटे विश्वास को नेतुली अभी का गां गंडा रो लोके राजाराम बाबू आपण जदी न कहिबे से माने मते कहिबे आपण राजाराम बाबू आपण को गो कि आकु बांधी ना कि ए पर्यंत आपण को मु आपणक गाँ र कथा कहूची कि आपण जोठी भी ओडिसा रे क्रॉस करि पारंती लोक माने देखुछथि आखि आगे जो माने कहउतले जे हमें वाल्मीकि एवं जे बड़ी भाबरे परसेंटेज राज चलीछि एवं गोड़ी बाली पत्थर एवं राजस्व से बड़ लघु खनि कथा छाड़ जो लघुज खनिज पदार्थ रे एते चोरी होची व्यापक चोरी आपण गोटे इंडिकेटर देखौची 24 रे यदि 1500 कोटी टंका लघु कुज खनिज पदार्थ राज्य सरकार टैक्स पाउथिले
एथर 600 कोटी पहुंच जाइए किंतु आपण देखिए मु तो कहूँ बड़वा नरसिंहपुर गोटे दीटा जगह बाली उठला अबिका पहाड़ सेमती थिला एवं वर्तमान देखिए 7-7टा जगह एवं सब जगह बाली पत्थर गोड़ी ये गोटे उदाहरण दूसरी से गाँ गली रे लोक जानुचंती किए चोरी करूछन ओडिसा सारा आपण देखो जोडी ओडिसा रे मु पदयात्रा बेले भी जाईची 16टा जिल्ला को गोटे कथा सुनतु आपण जो कहउछंती बहुत जगह रे खणी ताजर चोरी होउची इत्यादि जा कहउछंती नहीं नहीं बेग भाबरे नउछंती हां मु कहू चोरी होउची माने त भेई नै पुलिस खणी आ राजस्व रक्षा मेंटेन मोर कहया कथा आपण जा कहउछंती ता देखो अनेक कथा सत्य ही पारे मु कहउनी जे ए नुवा सरकार आसला बातरे समस्त जुडिशियल पलटी जाइछंती आ कि ना से कथा मु कहू व्यापक होइछि मैनिफोल्ड होइछि बहुगुणित होइछि दुर्नीति उल्टा आपण जो कथा कहउछंती जदी जो अभियोग करूथले मतरे पाया किंतु आपण जा कहउछंती हे थाई पारे आपण जो मैनिफोल्ड कथा कहउछंती मु कहि तदरे एकमत नुहे एक दुई जदि मैं धन्य देव आपण कथा ठीक ही पारे मु केवल अति नम्रतार सहित कहना चाहे खणीरू चोरी होची कथा बीजेडी लोक कहले कोन शोभा पाइबो जेते देखिबे आपण धरु नाते काहे कि ताले लागु जदी जदी होउथला खणीज पदार्थ रे शोभा पाइबनी बीजेडी गोटे विरोध दल अछि काहे कहि परिबो आजा बीजेडी बेले ये राज्य रे हां आपण तो निजे आजि पर्यंत पारादीप गले से जो जातर आले एमती टेकी कि रछि ये तो बीजेडी बाबू मानकर कारसादी ना कारनामा से धरु ना ठीक से धरु ना से कथा तेणु जदि कि मु एटा कहू बीजेडी रो लोक के संपृक्ति नहीं हां बेआईन भाव रे खोली ट्रक रे भर्ती करी ट्रेन ने नहीं पारादीप रे जहाज रे भर्ती करी ये जदि पळोतले दुर्भाग्य ये जदि असामाजिक काम रे अछि जे चोरी करथला से कोन बीजेडी रो से कथा अलग कथा किंतु ताकू धरु ना काहे एबे देखिबे मु लघु खनिज पदार्थ कहली खनिज पदार्थ रे एकमत आज्ञा धरु ना काहे खनिज पदार्थ रे एबरा मुख्यमंत्री कहले हमें भांगी गिरी ये कर दबु एवं खनिज पदार्थ रे आपनकर रेवेन्यू भी कमुछ डोकरी पहाड़ एवं सेगुडा जो खनिज पदार्थ रे कमुछ से पैरेलल रैकेट रे चोरी जाउछ ओके तापर गवर्नमेंट रो रेवेन्यू आसुनी देवबाबू डोंकारी पहाड़ कथा आपनक दलर नेता उठैतिले डॉक्टर दामोदर राव एबे डोंकारी रे के करूछ अरे एबे तो वर्षे भीतर सरकार सेटल होबा को 3 मास लागिले 6-7 मास ला काम करछन से माने तो आज के तका कंट्रोल से धर्मशाला कथा सब दिन खबर कागज रे टीवी चैनल रे देखुछ एबे सुंदरगढ़ रे बड़ धरणर गोटे ये कथा आसे ए सब चेरो कोट आसे सुंदरगढ़ रे राजा चक्र हम दलर प्रोटेस्ट राजा चक्र को पार्टी रो लोकन के संगे हम अछु एवं करा जाउछ राजा चक्र बहुत दिन आगु थिला युवक रे तापर से व्यापार आपण ताको विभिन्न दायित्व दउथिले विभिन्न जिल्लार दायित्व आमे कोनोसी आउटे जिंस पार्टी तरफ दायित्व दे आउटे जिंस लक्ष्य करिवे आपण सरकार रे अछंती सरकार को आछंती वोट पाइकी आछंती कोन केते करछंती आपण को पूर्व सरकार से बेसी करछंती कम करछंती ई तो गुटे निश्चय आलोचनार विषय मु मना करबे किंतु आपण से बीजेडी के सरकार वाले आपण निजे अंगे निभैतिबा कथा आपण निजे देखंतु आपण अति श्रद्धार सहित सम्मान सहित आपण वोट देकरी जणे व्यक्ति को आपण मुख्यमंत्री कले एवं तांको दल को आपण 24 वर्ष काल आपण क्षमता रखले 24 वर्ष नोबे करेक्ट करछि 9 वर्ष बीजेपी हम साइन थिला हौ हेला 15 वर्ष मुख्यमंत्री नवीन बाबू नहीं आपण जो हठात किना बीजेपी की 9 वर्ष कहि दिचंती आपण आशंका करचंती ए 24 वर्ष जो कुशासन तादरे आपण किछि बीजेपी की दे देबा को बीजेपी एका 15 वर्ष नवीन बाबू नेतृत्व हां हेला मु मना भी हमर मोदी जी कर 11 वर्ष हे गेला नहीं हेला वर्ष नवीन हां आपण बीजेपी ना कहि बीजेपी ना कहि सेठी टिके लुचि जो चेष्टा कर भल कथा मु मना करले मु सेड को जाउनी मोर केवल अन्य गोटे दिग प्रति मु आपण को दृष्टि आकर्षण करछि आपण को व्यूअर्स मान को दृष्टि आकर्षण करछि वोट पाइले आपण प्रतिनिधि आपण मुख्यमंत्री हेले आज्ञा मुख्यमंत्री आपण शासन करिवे आउ जणे सेमिति किछि हेनी मुख्यमंत्री शासन करूचंती एवं मुख्यमंत्री एवं ताकु ताले उपा सरकार और एनडीए सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बारंबार काहे कि अप्रिशिएट करिस एबे भी 24 वर्ष रे आपण देखिबे मुझे साथी हां आपण वोट पाइले आपण सरकार रे हेले आपण देखिबी तमाम 24 वर्ष को आपण देखंतु तमाम 24 वर्ष गोटे जुग होला प्यारी मोहन महापात्र कथा कथा के आपण को आजीवन थिबो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की कौन कहले फर्स्ट सेंटेंस अंकल को मिलो
ଅଙ୍କଲ କୁ ମିଲ ମତେ କହିନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ମନା କରିବେ ଅଙ୍କଲ କୁ ମିଲ, କେହି ମନା କରିନା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ନ କହିଛନ୍ତି, ଅଙ୍କଲ କୁ ମିଲ। ଏବଂ ସାରା ଓଡିଶାର ଯେତେ ନେତା ଥିଲେ ବିଜେଡି ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଶେ ଏବଂ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ କି ନାଇଁ ଶହୀଦନଗର ଫାଇଲ ଧରିକିରି, କିଏ ମନା କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କ ଜମାନା ଗଲା, ତାଙ୍କ ଜମାନା ଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ମହାଶୟ ଆସିଲେ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମାନେ ଓଡିଶାର ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି କହି ସଭା ସମିତି କରି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉମାନେ କେତେ ଥରର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ପୁରୁଖା ନେତା ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇକିରି ସେଠି ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିଲେ, ଚେୟାର ବୋଇଲେ, ଏଇ ସବୁ କାମ କଲେ, ପୁଡିଆ ବାଣ୍ଟିଲେ, ପୁଡିଆ ବାଣ୍ଟିଲେ, ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆମ କାଉଣ୍ଟର ନେରେଟିଭ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ବିଜେପିର ଯଦି ଚାଣକ୍ୟ ଅମିତ ଶାହ ଜି ସିଏ ଆସିଲେ, ସେ କାହାକୁ ଭେଟିଲେ? ଆପଣ ବିଜେପି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ପରା, ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଯଦି ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗଲେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଣେ ଅଣନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ତାପରେ ସିନା ଆସିକି ସେ ବିଜେଡିରେ ଜଏନ କଲେ। ମାନେ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ସନ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ସରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲା ବେଳେ କଥାଟାକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନେରେଟିଭ ଯୋଉଟା ରଙ୍ଗ ନେରେଟିଭ ସେଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବଳବତ୍ତର କରି ରଖିବା ନା, ଓଡିଶାର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଗୋଟେ ସରକାର ହେଇଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କରିଛି ହିସାବ ନିକାଶ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ। କଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଳ କରି ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମନେ କରୁନି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସରକାରକୁ ଲୋକ ଆଶା କରିଥିଲେ ଏ ବିଜେଡି ଦଳର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବ, ଅପରପକ୍ଷରେ ଓଲଟାକିରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦୁର୍ନୀତିର, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସବୁ କୁଆଡେ ଓଡିଶାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲି ଯାଇକିରି ଆରାମସେ ଗୋଡ ହାତ ଲମ୍ବେଇକିରି ସେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପିପୁଲ୍ସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଛି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗା ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ହଉ ମୁଁ କଣ ସେ କଥା ମନା କରୁଛି, ଏ କଥା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତିନି ଗୋଟିଏ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ହଉ, 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବା ହଉ, ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆପଣ ବିକିଛନ୍ତି ଧାନ? ଆଉ ମୁଁ ଚାଷୀ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଆପଣ ଚାଷୀ କହୁନା? ଆଜ୍ଞା, ସାମ୍ବାଦିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି ଚାଷୀ ହେଇଗଲେ? ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକିରି କଣ ଚାଷୀ ହେଇପାରିବନି? ଗାଁରେ ଭାଗ ଦେଇକିରି ଚାଷୀ କଲେ? ନାଇଁ, ଭାଗ କଣ, ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ, ଭାଗ ଦେଲେ ବି ଚାଷୀ ନା, ଭାଗ ଦେଲେ ବି ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ଚାଷୀ କହୁନା? କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ହେଉନି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଲ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇକିରି ଚାଷ କରୁଛି। ବିଲ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ଆଉ ଚାଷ କରିବା ଅଲଗା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଠିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାବରେ ବୁଲି ଆସିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଅଛି ଚାଷ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଅଛି ମାନେ ହଳ ଧରିକି ଏମିତି ବୁଲେଇଲେ ମୁଁ ଚାଷୀ, ମୁଁ ସରକାରୀ ମଣ୍ଡିକି ଯାଇକି ଧାନ ବିକେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ 800 ଟଙ୍କା ନା 900 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦଉଛି, ଇନପୁଟ 800 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ପ୍ରଥମ କଥା ଧାନ ଚାଷରେ ଲାଭ ବେଶୀ ହଉନି ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ଏମିତି ବି ଗୋଟିଏ ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଓଡିଆ ଲୋକ କରିବା କଥା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଯାହା କିଛି ବିକିବାକୁ ଚାହିଁଲେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦର ବଢୁନାହିଁ, ସେଥିରୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ। ଇଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। 2, ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଠେ ଜମିରେ ଆପଣ ଆଳୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଆପଣ କୋବି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ବା ସେଇଥିଲାଗି କହିଲି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବର୍ଷକୁ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଆପଣ ବାଡିରେ ଶାଗ କରିକି ତା ଦେହରୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯଦି ବିକିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଜିକା ଦିନରେ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଯେତେ ପରିବା ତା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଆସୁଛି ପଦାରୁ, ଓଡିଶା ବାହାରୁ ଆସୁଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଯଦି 5,000 କି 10,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେନି? ନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ଖାଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କାହିଁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ? ଲୋକ ସତରେ ଲାଭବାନ ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲାଭବାନ ମୋଦି ହବା ଯିଏ ପାଇଁ ରାଜାରାମ ଲାଭବାନ ଆପଣ ହବା ଯୋଉ ପାଇଁ କଥା ଦିଆଗଲା। କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କରୁଥିବେ ନ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଦରଦାମ ଯେତିକି ବଢିଛି କମ୍ପେୟାରିଂ ଟୁ ଇନଫ୍ଲେସନ, ଯୋଉ ଲୋକ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ପିରେସନ ବଢୁଛି, ଲୋକ ଚାଉଳ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ଚାଉଳ ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ତାଙ୍କ ପିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡା ବଢୁଛି। ସେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲା ବେଳକୁ କେତେ ପଇସା ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆଡକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ଯେମିତି ଏଇଟା ହଉଛି, ଯେମିତି ମୋଦିଜୀ ଥରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କହିଥିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ଚାକିରି କାହିଁକି ମିଳୁନି 2 କୋଟି କହିଥିଲେ ନା ପକୋଡା ବନାଅ, ସେଇଭଳି କଥା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମାନେ ପକୋଡା ଯୋଉମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ରୋଜଗାର ହଉଛି ବୋଲି କହିଲେ, ତେଣୁ ତେଣୁ ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସରକାର ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ରକ୍ଷା କର, ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ ସଦାଗର। 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଲେନି ଏକାଥରେ। ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ପଇସା ଅଛି? ସରକାର ଅଛି, ଛାବିଛି ଯାଇଥିଲା 1,00,000 କୋଟି, ହାଁ? 1 ଲାଖ ଏବଂ ଆପଣ ବୋର ବି କରିପାରିବେ। ଏବଂ 1,00,000 କୋଟି ଆମେ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲୁ। ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ଅନପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଏଇଠି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଇଭେଣ୍ଟ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଯୋଜନା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ କାହିଁ ଲାଗୁ କରୁନଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତିନି ସେକ୍ଟର ଆଡକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାମୀଣ ତାଙ୍କର ବଜାର ପୁଣି କହୁଥିଲେ 25,000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଡୁଥିଲୁ, ତାର ଫ୍ୟାସିଲିଟେସନ ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କର କଣ ଯୋଡୁନା କମ୍ପାରେଟିଭଲି ବିଜେପି ଯୋଡୁନି? କେତେ ଯୋଡୁଛି ତାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ତ ଆମର ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ମା ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଡକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହବନି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ମଡେଲ କରିକି କେତେ ସକ୍ସେସ୍ କଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ହଁ, ତ ତାର ବର୍ଷରେ ତାର ଆକଳନ। ତ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଜଣେ ଓଡିଶାର ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ, କିଛି ହଉନି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର। ତ ଆପଣ କଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳି ଯୁଆଡେ ଯିବେ, କିଛି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଦେବେ ଯେ ଆମେ ବୋଧେ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାର ଯୋଉଟା ଡିସିସନ ନେଇପାରୁନ, ଯୋଉଠି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିଭି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ନୋଟସିଟରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଆସୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଛି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଫାଇଲ ସବୁଠି ଅଟକି ଯାଉଛି। ବର୍ଷ ଯଦି ଫାଇଲ ଅଟକୁଛି, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯଦି ହଉନି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଯାଉନି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡାକ ଯଦି BSY ଭଳିଆ ପପୁଲାର ଯୋଜନା ଯଦି ତାର ବାଟବଣା ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତା ଅସହାୟତାରେ ଆଜି ପଡିଛନ୍ତି, ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପଲିଟିକ୍ସ ଛାଡିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଦିଗ ଗୁଡାକୁ ଦେଖି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ କରିବାର ଉଚିତ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କେବଳ ସେକରେ ଯାହା ଆସିବ, ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଥଟ୍ଟା କଲେ ଯେ ସବୁଗୁଡା ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ କହିଲେ ଯେ କାର୍ଡ ବଦଳି ଯିବ, କାର୍ଡ ପରେ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଚାଉଳ ବି ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ, ଏମିତି ବି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ବାବୁ। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ, ଯଦି ନୂଆ ସରକାର ଆସିବ ରଙ୍ଗ ବଦଳା ଯାଏ, ଆପଣ ପୁଣି ଗ୍ରୀନ କରିଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ରଙ୍ଗ, ଆମେ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବୁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଇଏ ବଦଳିକିରି ହେଲା ନା ନାଇଁ? କଂଗ୍ରେସ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଡେ ବଡ ପାର୍କଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନାଁରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ବିଜୁ ବାବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ସେଟା ନୂଆ ହେଲା। ବିଜୁ ବାବୁ ସେଠି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ନାଁରେ ପାର୍କ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ପାର୍କ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରଙ୍ଗ ବଦଳେ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପାର୍କ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ନଟ୍ ସେଇଟା ପ୍ୟାରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଇଛି। ପ୍ୟାରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇନି, ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ବଦଳେନି। ହଁ, ତ ଏ ରାଜାରାମ ବାବୁ ସତରେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁନି, ଓଡିଶାରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ହଉନି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡିଶାର ଜଣେ କୋହେସିଭ କନସର୍ଟେଡ ୱେରେ ଯେମିତି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଯାଇକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଡେଲିଭରି ହବା କଥା, ତା ଲୋକ ତାର ଫାଇଦା, ମାନେ ଲୋକ ତାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବା କଥା, ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା। ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ଯୋଉଟା ଆଙ୍କଡା କହୁଛି, ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟା, ଯେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛୁ। ଓକେ, ଆମର ଇନକମ ରେ ଆମର ଦେଖିବେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏର୍ନିଂ ରେ ଯୋଉଟା 16% ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ 3.6 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୋଉଟା ନନ୍ ପ୍ଲାନ ରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ପାଉଥିଲୁ 24%, ସେ 3.6 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। GST ଯୋଉଟା 14% ପାଉଥିଲୁ, ସେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରଟା ସେଟା 7% ପହଞ୍ଚି, ନ୍ୟାସନାଲ ଆଭରେଜ 12। ଆମେ ତେଣୁ କମେଇ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଢିଲା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଡେପ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବା, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଯୋଜନାର
जो खर्च गुड़िक बढ़ी बढ़ी जीव एवं ताकू लोकों पे साधारण लोकों पे ସତରେ କଣ ଆମେ ଋଣ ଦେଇ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ ରାଜାରାମ ବାବୁ କିଛି ଘଟୁନି ଓଡିଶାରେ नहीं जनता आड़ को पूरा କିଛି न ହଉନି। होले भी तार इंडिकेशन मिलुची ये बड़ी जदी चले ये नहीं, 2-3 एबे- वर्ष रे एबे- हमें एबे- सही स्थिति रे पहुंचे ଏବେ କିଛି ଦେବାକୁ- ହଉନି ଏବେ ରାଜା। ଏବେ ଦେବାକୁ କଣ କହୁଥିଲେ କିଛି ହଉନି ଓଡିଶାରେ ହଁ ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଆଡକୁ ଡେଥ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଆଡକୁ ମୁହାଉଛୁ। हां ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକିନିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେବାକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଥରର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସରକାରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଖରୁ ଡମି ସରକାର ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅମଳରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡମି ସରକାର आगे जदी लोकों को डिलीवरी जो गुडा का सब परफॉर्मेंस है हमें करू ये नरेंद्र मोदी का सरकार भी 24 में से प्रशंसा ହେଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶଂସା କେମିତି ହୁଏ डिजास्टर मैनेजमेंट आया, जदी सरकारी प्रशंसा स्तर- नरेंद्र मोदी को धराधरी कर देले ओडिशा सरकार ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ ଏ ଯୋଉ କୃଷି କର୍ମଣ ଆୱାର୍ଡ ସବୁ କଣ କୃଷି ମିଳୁଥିଲା? କର୍ମଣ ଉପା ବେଳେ ଆଉ ଏ ହଁ, ବେଳେ ଆମେ ଆମର ମିଳୁଥିଲା। productivity ବଢିଛି। ହଁ, ବଢିଛି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ଥରେ ପଡିଥିଲା ଥରେ 5 ଥର बढ़ी ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି डिजास्टर मैनेजमेंट हम इंस्टीट्यूशनलाइज करूची हाँ। रोल मॉडल हेछु ତାହେଲେ ଆପଣ सारा भारत रे एवं आमे एबे भी देखिबे जो स्पोर्ट्स प्रमोशन ठु आरंभ करी जो हमर विभिन्न आरडी रो डेवलपमेंट हो 24 मसे रे भी प्रशंसित हेछु ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା नरेंद्र मोदी को सरकार उपा सरकार हो कि एनडीए NDA सरकार सरकार हो ई करछन ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ବି ମିଳିଛି आमे पर कैपिटा गोटे उदाहरण कहूची हमर पर कैपिटा ନାଇଁ, केटा ଆଜ୍ଞା, अभिवृद्धि हेछि ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 10,000 टका जो पर कैपिटा थिला आज लक्षे ଆପଣ ଆଜ୍ଞା 65,000 କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ପହଞ୍ଚ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଖୁବ ଜୋରରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖେଇକିରି ଆପଣ କହିବେ ଯେ नो नो ଆପଣ जा सत्य ताकू सत्य को ଆପଣ मानिବାକୁ କିଛି ପଡିବ। ସତ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନୁହେଁ ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ନୁହେଁ ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ନହେଲେ ଲୋକ ଏତେ ଜମା ବଡ- ଏକଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଆଉ ପୁରା ଲୋକ ଭୋଟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଲେ କାହାକୁ କିଛି ଭୋଟ ଲୋକ କାହାକୁ ଯଦି ତାର ଦେଲେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ନାରେଟିଭ ରେ ହେଇଛି ଓ ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କ Wrong ବେଳେ narrative ରେ କେବଳ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ କେବଳ ସତ ନାରେଟିଭ ରେ ଭୋଟ ହଉଥିଲା ନାଇଁ, ନାଇଁ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ଫଲ୍ସ ନାରେଟିଭ ରେ ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଏ- ତାର ଉଚିତ ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା ସରିଯାଉ ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଯେ ସବୁ ସୁନା ପଡିଛି ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାକୁ ନାରାଜ ଏ ସରକାର ବେଳେ ଯେ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ଶାସନ ଚାଲିନି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପରସେପସନ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦେବଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ଖାଲି ସମାଲୋଚନା ନୁହେଁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ମନା କରୁନି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ଠୁ ଆମେ ଦୂରେଇକି ଯାଇ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇ ସରକାର ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା ଆଗ ସରକାର ସମୟରେ ଏବେ ଏ ସରକାର ବେଳେ କିଛି ହଉନି ଆମେ ନିଜକୁ କେବଳ ଠକିବା ଛଡା ଆଉ ନାଇଁ, ନାଇଁ, କିଛି ଆମେ ନୁହେଁ। କହୁନୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା, ସେ କହିଥିଲେ- ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ କହିସାରେ ହଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଆଶା କରିବେ ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଚାଲୁ ଯୋଉ ସରକାର ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ କେବଳ ରହିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେନି ଯୋଉ ସରକାର ସମୟରେ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ପାରିଲେନି ଯୋଉ ସରକାର ସମୟରେ ଏଇ ସରକାର ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲାନି ଆପଣ ତାପରେ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ସବୁ ଏତେ କାମ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଗୋଟେ ଅନାସକ୍ତ ଇଭାଲୁଏସନ କରନ୍ତୁ ସର୍ଭେ କରାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଧରିକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟିଲ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟର ନେତା ଦଲେ ଶ୍ରୀଧର ଏବେ ବି ମୁଁ ମନା କରୁନି ତ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଭେଟୁ ନଥିଲେ ହୃଦୟର ନେତା କେମିତି ହେଲେ? 24 ବର୍ଷ କେମିତି ଭୋଟ ପାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ କିଛି କରୁନଥିଲେ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ ତାହେଲେ ଲୋକ ତାହେଲେ ଲୋକ କେମିତି 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟ ଆଉ ଦଉଥିଲେ ଏତେ ପପୁଲାର ଲିଡରସିପ ଏତେ ପପୁଲାର ଏବେ ବି popular। ହଁ ଏବେ ବି ପପୁଲାର ମୁଁ ମନା କରୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଲଜିକ କଣ ହଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଖିରେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲି ସେଇଟା କହିଲି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଘର ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ଏ ରାଜ୍ୟର କହିପାରିଲେନି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କେମିତି କରା ହୁଏ କଣ କଲା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ କୋଉଠି କଲେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ପଚାରୁଛି ଏ ଯୋଉ ହିସାବ ପତ୍ର ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଯୋଉଟା 76% ରୁ ଆମେ ଆପଣ 11 କଣ ପଏଣ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଲେ ଉତ୍ତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଓଡିଶାରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟା କଣ ମ? ଓଡିଶାରେ ଆଜ୍ଞା contribution ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର- ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ସେ ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପ୍ରମିସ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ତାର ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରି କହୁଛି ଯେତେ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ଲାଗସିପ ଯୋଜନା କରୁ ଯାହା ଫଳରେ କି
25 କୋଟି ଦେଶରେ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି No. ତଳେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କଣ ଯୋଜନା ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ ଆସିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ଏଫର୍ଟ ଓଡିଶାରେ କଣ ହେଲା ଏବଂ ତାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଓଡିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ତ କରିବେ ନା ଓଡିଶା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟର ପଭର୍ଟି ରିଡକ୍ସନ ରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହଁ पर कैपिटा इनकम आम बढ़ेबारे स्टेट रो जीएसडी ଏ ସବୁ କଣ सड़क ଏ ସବୁ ମୋଦି जीଙ୍କର मोदी जी तक हमर आंध्र बिहार को देखिले एठी ओडिसा को जो बेला कथा कुआ जायतला आमे कहि नथुलु बीजेपी आपण राजाराम मु बने थिवो ताको मैनिफेस्टो रे 14 मसिया रे कहिथिले स्टेट बीजेपी जे आमे स्पेशल कैटेगरी हमर एक नंबर ताको पूर्ण करियो आज स्पेशल कैटेगरी हो कि स्पेशल डिस्पेंसेशन स्पेशल कैटेगरी ओडिसा को कोन मिलला ଆପଣ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ କାଇଁ ଉଠଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଆପଣ ତ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ इंटरस्टेट रिवर रे हमको अबिका जो नवा सरकार जमी जो मोहन माझी सरकार जब कथा कहला आमर प्रयास जे आमर जो डबल इंजिन सरकार हे गला ट्रिपल इंजिन भी आंध्र रे छत्तीसगढ़ रे अछि किंतु आमे न्याय सेतु पाउनु कौन पाउनु पोलावरम विषय रे पचार निरुत्तर रहउछु देखंतु आज्ञा पोलावरम रे आपण जो पोलावरम कथा कहउछन आपण पा सरकार 24 वर्ष थिले एठी काहे को पचरछु आज्ञा काहा को पचरछु मु कहि दे सरकार रे तोळे डिजाइन चेंज कले आंध्र 2006 रे आपण प्रोटेस्ट लीगल प्रोटेस्ट दे हमर 4 नंबर ये रे 2007 रे एडमिशन सुप्रीम कोर्ट रे एवं सुप्रीम कोर्ट तो आरंभ करी एनजीटी को तार राय को एनवायरमेंटल जो वायोलेशन ताको देखातिर पॉलिटिकली बड़ा लड़ाई है बीजेपी सरकार दिल्ली रे केंद्र सरकार ताको रोक लगेई करी ताको स्कोप देछ आज्ञा एवं तार डिजाइन नो परिवर्तन है नै परिवर्तन है तार रेगुलेटरी क्लियरेंस नै आज्ञा अन्य सुप्रीम कोर्ट अन्य राज्य में जे जल शक्ति डिपार्टमेंट एटा पायोनियर रोल नबा कथा जो विभिन्न राज्य में लड़ाई चली आमे भी जोर रे कहि पाउछंती ओडिसा रे माने किछि कहलेनी प्रकल्प आरंभ ग्राउंड रे लक्ष्य ओडिया संभाळ कोनी कोन ओडे कर दैछंती एवं पोलावरम मु निजे जाईछि लीड करिछि एवं 12 वर्ष रे भी लीड करछंती कम्युनिटी आदिवासी समस्त लीड कर आपण ओडे मेजॉरिटी सरकार थिले माने मेजॉरिटी कोन जेतबे केंद्र सरकार सहाय्य न करिवो जेतबे ताको काई आपण कोन कहले केंद्र सरकार तो निरोध आपण कहले कहिछु चिठी देइछु मु आया सेमाने प्रकल्प करी प्रकल्प संपूर्ण कर सारा परे संपूर्ण पोलावरम नै नै ध्यान तार चालू आपण आज पर्यंत जेतिकी आया हमें पहिला पदक्षेप देइछु जाई तो लड़ाई लड़िछु खाली सेक्शन एवं ता संगरे जनमतर लड़ाई भी लगी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली सेतिकी नै आपण देखा न जो मु कोन नै नै खाली सेतिकी नै डॉक्यूमेंट अछि छत्तीसगढ़ संगे कଳି कले देई देबे से देखेबे आया छत्तीसगढ़ संगे कଳି कले जे महानदी रे पानी अटक आपण काई करिउ आमे जेतबेले केंद्र को कहिलु नरेंद्र मोदी हमरो 16 मसिया रे जो बैठक हेतला मु राजाराम बाबू आपण मने थिबो एनी आपण के सुनैतु ना उमा भारती थिले जल संपदा मंत्री मु जाइथिली सेपटे तांकर अग्रवाल जाइथिले जल संपदा मंत्री एवं दुई मुख्यमंत्री राज्य रे थिले डॉक्टर रमन सिंह और नवीन जी सेठी जेतबेले नवीन जी डिमांड कले जे हमरो जहा करिसंती हमर टेक्निकली हमर ए विषय रे आहुरी कोन हे परबो लीन पीरियड रे जो पानी आसुने ता विषय आ गोटे ताको पुनर्मूल्यांकन करो से जे प्रकल्प स्थगित रखो आपण जानि नै सुनिलेनी एवं तापरे आ बाध्य होलु सुप्रीम कोर्ट एजिटेट करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नरेंद्र मोदी का सरकार को आपण लोक को भले से माने ट्रिब्यूनल करियो तो आया काई जो ना मेडिएट कले ना सेटल कले आपण ना इंटरवेन कले ना ना सेमने किछि करनाते आपण कथा रे सुन मोर खाली कहले ना 24 वर्ष रे आपण चुआ करिसेंती ओडिसा रे चुआ करनो हेछि केमती जल संपदा एते केमती करिछि मु परे हमर जो आगे सही कथा उठिला जेतले महानदी कथा उठिला हेक्टर रो पानी केमती जल सेचन करि छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन कोन मनुगला जल सेचन सब आगे आपण करते सुना पळेतिले आप छत्तीसगढ़ पर संगे चावल नुहे सुन परिवार ठु नै करी हां माछ उत्पादन ठु नै करी एवं मेराइन फिशिंग एक्सपोर्ट ठु नै करी छत्तीसगढ़ संगे जेतले आलोचना पड़िला छत्तीसगढ़ संगे आलोचना एतले पड़िला सेतबे कथा उठला ये सब पानी जदी छत्तीसगढ़ छाड़ दे आपण कोन करिवे को रखियो जगह ने महानदी आसीबो समुद्र रे पड़ियो आगे समुद्र रे पानी नष्ट होबा अपेक्षा गोटे राज्य जदी ताको व्यवहार करछि आपनकर कोन असुविधा हला आपण निज राज्य रे आगे महानदी रो पानी रखी करी आपण ताको व्यवहार करिया पे कोन से व्यवस्था करनाती अथच आपण जे से राज्य से तो करी कर नै नै कथा होची लीन पीरियड रे
ବର୍ଷାରେ ଯୋଉ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ ରିଭର ର ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ ଫ୍ଲୋ ଇକୋ ଫ୍ଲୋ ରିଭର ର ଇକୋ ଫ୍ଲୋ ବଜାୟ ରଖିକିରି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତା ଭିତରେ କରିବା କଥା ପାଣି ଯେତିକି ବର୍ଷାରେ ହଉଛି ସେତିକି ପାଣି ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଲିନ୍ ପିରିୟଡ ରେ ୱାଟର ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ବ୍ୟାରେଜ କରିବା କଥା କୋଉଠି ହେଇଛି ଏବଂ ସରକାର ମହାନଦୀର କୂଳରେ ଗୋଟେ ବଡ 24 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି ଦି କଥା ଏଥିରେ କହିବ ଆପଣ ରହିଲେ କ୍ଷମତାରେ ଏଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଯୋଉ ତାର ବାକି ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ ନେଇକିରି ଇଭେନ ଡ୍ୟାମ ର ଆକ୍ସେସ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 5ଟା ଫାଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଇତିହାସ ନବୀନ ଏବଂ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ ବି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ବି ମଞ୍ଜୁର ହେଇଛି ଦେବବାବୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଇତିହାସ ଯେତିକି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି କ୍ଷମତା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏମିତି ପପୁଲାରିଟି ପାଇନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ସୁଯୋଗ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି ଯାହା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିପାରିବ ମୁଁ ଗତ 5 ବର୍ଷର କଥା କହୁଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ପାର୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସମାଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ ମିଡିଆ ଚୁପ୍ ହେଇ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲା କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧାଭାସ ଜାହିର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ ତାରି ଭିତରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି କିଛି ବହୁତ ବଡ ବଡ କାମ ପାଇଁ କି ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 24 ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ କାମ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଆଉ ପଦକୁ ଯିବା କଥା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଡୁରୁ ଅନଗ୍ରସରତାରୁ ଓଡିଶାକୁ ବିକାଶର ଧାରାରେ ଆଣିବା এটা নবীন বাবুଙ୍କର ସରକାରର ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ରାପିଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଯେମିତି ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ରାସ୍ତା ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟରଠୁ ନେଇକିରି ଇରିଗେସନଠୁ ନେଇକିରି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠୁ এই গজপতিକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ରାସ୍ତା ଯିବେ ଓଡ଼ିଶା ରାସ୍ତା ଯିବେ ତୁଳନା କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୋକମାନେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଆସୁଛି ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ କରିବା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇ ଇଭାଲୁଏସନ ହବ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଗାଁରେ ରହି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆପଣ ମତେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବରମ୍ବା କଲେଜରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାଟି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବରମ୍ବାରେ ଚାକିରି କରିପାରିବ 10,000 ଟଙ୍କା ବରମ୍ବା ସହର ଦେଇପାରିବ ଏ ଯୋଉ ରିଅଲ ରୋଜଗାର ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଦବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଣ କରିଛି ଆପଣ ଓଲଟା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟେସନ ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଥର୍ଷ୍ଟ ଏରିଆ ଦରକାର ଯୋଉ ଡିସ୍ପେନ୍ସେସନ ସ୍ପେଶାଲ ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରାବଧାନ ଦେବା ଦରକାର ତାକୁ ତ 14 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର 2 କୋଟି ଦବୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କଣ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯଦି ସୁନାବେଡା ମିଗ୍ କାରଖାନାରେ ଯଦି ହାଲର ଏକ୍ସପାନସନ ହବ ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମୋସ ସେଠି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଘାଟି ଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଖୋଲିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆମ ଡିଫେନ୍ସର ଯୋଉ କରିବା କଥା ଯୋଉ ତାକୁ ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆନସେଲରେସନ କରିକି ପାର୍କ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ କରିବା ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସରକାର ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବଡମ୍ବା ପିଲା ଚାକିରି ପାଇବେ ବଡମ୍ବା ପିଲା ଚାକିରି ପାଇବେ ବଡମ୍ବା ହଉ କି ବଡଛଡା ହଉ ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ହର୍ଟିକଲଚର ନେଇକିରି ଆମ ଟୁରିଜମ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ ନେଇକିରି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ଡ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ଡରେ ଯୋଉ ନାଁ କରିଛି ସେମାନେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯାଇକିରି ଏବଂ ଆମର 17 ଲକ୍ଷ ସ୍ମଲ କଟେଜ ଟିନି ସେକ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଉଥିରେ କି ବେଶୀ ଏବଂ ଟୁରିଜମ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବେଶୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କହିବାନି ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରଠୁ ନେଇକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁରେ ଯୋଉଟା ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେବବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହିବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ହବ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୋସେସ ନବୀନ ବାବୁ କିଛି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ପପୁଲାର ହେଇନଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ତାରି ଭିତରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଡିରେଲମେଣ୍ଟ ହେଲା
जे न्याचुरल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट आपण सब जिनस को केवल भोट सहित तुलना करे क्षमतार केमिति अधिक दिन रहिबो केवल सही मोटो नहीं काम कला सही लक्ष्य रे गुटे पार्टी पूरा पूरी काम कला जहा फल आपण भोट देले जो कि लड़ाई करिया कथा आपण हाथ मिलेले मोदी से भारत वर्ष रे बीजेपी हो कांग्रेस हो क्षमतार रहिबा पाई की अन्य राज्य आंचलिक दल करा जाई पारे करा जाईछि एटा गोटे धर्म होई पारे गोटे पार्टी रो कौन से राजनीतिक दल मते लागिला समर्थन जे जेति की पावर लोकन का पक्षरु आपन को दिया जायतिला जेति की असंभव विश्वास गोटे पार्टी हाथ दिया जायतिला कोठी ना कोठी गोटे व्यतिक्रम सृष्टि आहुरी परिवार जो आत्मविश्वास हां हमर भी रही किंतु मोहन माझी के सरकार को स्टिल मु कहबी आपन जो क्रिटिसाइज करूचंती एटा गणतंत्र माने मु कथाटा को करबा आपन विरोधी दलर धर्म मु गोटे कथा कहबी जे मोहन माझी को सरकार को आपन समालोचना करबा उचित समालोचना मु भाबु जा राजाराम बाबू कहू 7.5 सेठी के आसन पास मार्क मेयर न रखो हां नहीं आपन को सतरे एकमत नहोती पास मार्क आपन पास मार्क देबे काटो दिगन पास मार्क माने तेनो मु कहबी राजाराम बाबू 11 वर्ष रे ओडिसा 11 युक्त 1 12 वर्ष शासन डबल इंजन हेले भी हम ए वर्ष रे भाबुतलु किछि तार ए जो सब हमरो मिलिबो 11 वर्ष सुविधा ओडिसा शासन एवं 11 वर्ष आपन बाकी 9 वर्ष मोदी जी 11 वर्ष मोदी जी तेनो डबल इंजन अछि 11 वर्ष गोटे इंजन थिला सेंट्रल तो आपन इंजन को भाबुचंदी पावरफुल इंजन एवं ता संगे गोटे आउट इंजन जोड़ी गेला तो मोदी सरकार आपन केते मार्क दोचंदी तेनु एतिक रे मोदी सरकार को मु मार्क मूल्यांकन भारतर जनसाधारण करूछंती ना आपन एवं को जेतिक रेवटेरिक करा जाउची हां जेतिक कथा कुआ जाउची सेतिक भी होउनी लोक भी मरमे मरमे केते मार्क एवं आपण आसंता बिहार निर्वाचन में ता जण केते मार्क देबे मोदी बिहार निर्वाचन पाखी गला फास्ट क्लास पाइबे कि नहीं नरेंद्र मोदी फास्ट क्लास पाइबे कि नहीं मु सारा भविष्य ऑपरेशन सिंदूर पर ज्योतिष नुहे मु किंतु एबे भी तांको दलर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जन बीजेपी रो माननीय एमपी से भी कहते आपण ताको देखि नियंतु जे कोन हेछि एवं जो आतंकी केमति धरा होछंती तांकर क्रिटिक आमे कहू तांकर दलर एमपी कहू तो आपण भारतर पूर्वतन अर्थ तो आपण मोदी जी को कथा छाड़तु ओडिसा रे मोहन माझी को सरकार को पास मार्क दोछ हां पास मार्क राजाराम बाबू फास्ट क्लास दोछ आ राजाराम बाबू आपण लोके विचार करछथि लोके होछथि तार जज आमे माने एठी मार्किंग करिवार किसी मूल्य नै केवल आमे तार आकलन करूचे एवं से आकलन को जहा न होईची बा हेची ताको प्रकाश करूचे ओके बहुत धन्यवाद श्रीत देवी मिश्र एवं श्रीत राजाराम शतपथी गोटे सरकार पाई मते लागुची जे गोटे वर्ष यथेष्ट नुहे पर्याप्त नुहे किंतु गोटे वर्ष होची इंडिकेटर हां 5 वर्ष पई गोटे डेमोक्रेसी रे 5 वर्ष होची किंतु नवीन बाबूंकर गत 5 वर्ष सरकार रोक किंतु हो जाइतला 24 वर्ष किंतु तार विपरीत दिग को जाउछु बोली हमें कहू डेवलपमेंट रो ट्रेंड तो आपण मो सहित दिग को जाउछु आपण मते मो सहित गोटे पॉइंट रे एकमत हेबे जे राजनीति रे एक्सपेरिमेंट हवा उचित हो गोटे नुआ प्रकार रो एक्सपेरिमेंट हवा जरूरी हुए तो आज दिन रे मोहन माझी को सरकार गोटे आपण को कहला भली जे आमे एते सरकार ठार आशा करि पारनु बा सरकार परफॉर्मेंस भलो हेनी किंतु देखंतु गोटे एक्सपेरिमेंट जत आमे कोनु निजे से कहछन जे एक्सपेरिमेंट जत परफॉर्मेंस अछि ई परफॉर्मेंस शब्दटा को मु कहबी जे विजिबल ता ठीक हबो विजिबल सरकार गोटे बहुत काम करथुन सरकार जो गोटा पद को अंत आमे जानि परने स्ट्रीमलाइनिंग करिया एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइनिंग आगु जणा पड़िबो तेनु सरकार एई वर्षक भितरे जहा किछि करचंती बेसी विजिबल पब्लिसिटी भी होची एवं माने न जे काम हो हां काम हो विजिबल किंतु विजिबिलिटी रो मूल कारण होची ए जो बीजेडी लोक माने को गिरफ करना दिए पर्यंत सेटा लोक को कर बीजेडी लोक गिरफ कले जदी आपनकर कोडी मन तृष्णा मेंटी जीवो नहीं हम मन तृष्णा लोके कहउतले ताको बांधिया पे एमाने कहउतले बहुत दुर्नीति करछन करछन ताको बांधु बीजेडी लोक काहे आपण आक्रोश आया सेही तो सरकार थेला ओके ये सरकार रहला सब ना जे आक्रोश रहला ना बोले से माने लोक मते लागुची समस्त जे दुर्नीति करथिले नहीं नहीं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं दलीय आक्षेप रु ये दल रे मु कहूची मु भी गर्व अनुभव करछु जे आमे रही कि एती कार्य करछु एवं या करछु किंतु आमे यदि समस्त आंगुठी देखेबा समस्त कहबा ना ना आमे भूल कथा कहू समस्त सेटा होची कामल मानस बीजेडी दल रे कोन बहुत भल लोक नथिले के कहू ए कथा ए कथा काहे एबे भी भल लोक अछन सब दल रे भल लोक आया अछन अत्यंत खराब लोक मध्ये अछन हां
जे 5 ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦଳରେ ସବୁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି 5% ବ୍ଲାକ୍ ସିପ୍ ଯେହେତु ଆପଣ ସରକାର ଠାପୁଆ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସରକାରରେ ଥିଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଏ ଏହା ତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ ତ ହେଇଥିଲା ପଳେଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଇତିହାସ ରହିବ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କହିବି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ କାହିଁକି ଶାସନର ଶୀର୍ଷରେ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା? ଆମର ଦେବବାବୁ କହିବେନି କାରଣ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାର୍ଟିର ନେତା ହିସାବରେ ନାଇଁ ଦେବବାବୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିବେନି କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ମତେ ସେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାହାର ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ। ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା ଭଳି କାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପ୍ରୁଭ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ଯାହା ରାଜାରାମ ବାବୁ କହିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ମାନେ ଆକ୍ସେସ ପାଇଲେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ଘାତକ ସାଜିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ଏଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା ସେ ତ ଯୁଗ ପଳେଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦିନ ଯାଏ ଚିହ୍ନ ରହେ ଏ କଥା ଇତିହାସରେ ରହିଲା ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଯେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ରେ ଅନଗ୍ରସର ତାକୁ ଅଗ୍ରସରତା ଆଡକୁ ବିଜେଡି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ଏ ସରକାର ଆହୁରି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁ ଯେ ଆମେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ବି ଥିଲେ ତ ଏଇ 5 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହଉ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଏବେ ଆଶା କରିବା ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉଠି ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ ଏ କାମ ଆହୁରି ଟ୍ରାଇବାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3.6 ଅବିକା କମିଛି ଯୋଉ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଭରେଜ ରୁ ନାଇଁ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ସେଟଲ ହବା ପାଇଁ 6 ମାସ ଲାଗିଲା ଆପଣ 6 ମାସର ସରକାର ବୋଲି ୟାକୁ ଧରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଓଡିଶାର ପ୍ରଗତି ହଉ ଏ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ବିଜେଡି କଲା କି ବିଜେପି କଲା ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବାନି ସେଥିରେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ପାର୍ଟିରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅପରେଟ କରୁଥିଲେ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଲଗା ଏଠି ବହୁ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟିପୁଲ ପାୱାର ସୋର୍ସ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ କରି କ୍ଷମତାରେ ଯିଏ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେଠି ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁ ପ୍ରକାର ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଘେରିକି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଏନିୱେ ସେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ବହୁ ପ୍ରକାରର ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଓଡିଶାରେ ଘଟିବ ଦେବବାବୁ ବିଜେଡିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିଏ କାହାର ସମର୍ଥକ କିଏ କାହାର ବିରୋଧୀ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଓଡିଶା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ଓଡିଶା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ରାଜନୀତି ତା ବାଟରେ ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଆଗକୁ ଯାଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀତ ଦେବୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।